Focus. Give me some shell. I gotcha. My whole life, I trained to become a guardian of the Dragon Gem. But this world has changed. And its people are divided. Now, to restore peace, I must find the last dragon. My name is Raya. You're getting a little too big for this, bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my 10th grade students, how are you today? I hope that you are always fine, always healthy, and always in God's protections. Hope that the COVID will go away and we are going to learn in a usual way at school. Today we are going to discuss a new topic about descriptive text. Still with me, your English teacher, Mem Ummi Novayanti Purba. As usual, let's start to talk about descriptive text by giving the definition of it. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Descriptions is about sensory experience, how something looks, sounds, or tastes. Mostly, it is about visual experience, but description also deals with other kinds of perception. Okay kids, teks deskriptif sebenarnya ini sudah sangat familiar ya di kalian karena sejak dari SMP ini sudah kalian pelajari. Nah, apa arti dari descriptive text? Descriptive text adalah teks ya which says what a person or a thing is like. Bagaimana gambaran dari seseorang ataupun sesuatu benda. Nah, deskripsi ini khususnya tentang sensory experience. Bagaimana sesuatu itu terlihat, bagaimana sesuatu itu penampilannya, kemudian bagaimana deskripsinya, bagaimana physical appearance-nya. Nah, jadi di sini dibuat bahwa deskriptif itu lebih ke visual perception. How do you look something? And the something can be person, animal, thing, place, building, or etc. Now, what is the social functions or the purpose of descriptive text? The purpose of descriptive text is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi, tujuan komunikasi ataupun fungsi sosial dari teks deskriptif teks adalah to describe, untuk menggambarkan, and reveal, untuk membuktikan gambaran yang sebenarnya seperti apa from a particular person, dari orang, tempat, ataupun objek tertentu. Ingat tertentu ya nak ya. Nah, we have two kinds of thing, two kinds of object, whether it is general or particular. Jadi ada yang umum, ada yang khusus. General itu umum, particular itu khusus. Contohnya, kalau general itu actor and actress, jadi kalau secara partikularnya langsung ke artisnya siapa atau aktornya siapa. Nah, jadi di awal pembelajaran tadi, Mem ada memberikan sebuah video. Nah, nanti ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Oke, jadi disimak
tadi ya videonya ya, karena nanti itu akan kalian lakukan sebagai tugas di akhir pembelajaran ini. Nah, kemudian lagi di bagian general, kalau secara general ada historical building, jadi bangunan bersejarah secara umum. Nah, kalau di descriptive text akan dibicarakan secara partikular, bangunan bersejarah yang mana? Oh, Twin Tower, atau Monas, atau juga Candi Borobudur. Nah, kalau general untuk animal misalnya, secara umum kita bisa sebutkan pets, hewan peliharaan. Nah, partikularnya seperti apa? Kalian bisa khusus menggunakan cat, dog, or bird. So, how about the generic structure of the descriptive text? Struktur ataupun bentuk dari teks deskriptif terbagi menjadi dua. The first one is identification, the second is description. What is identification? Identification is an introduction of the object that will be described. Nah, di bagian identifikasi ini kalian memperkenalkan objek yang akan kalian gambarkan. Jadi kalau seandainya mau menerangkan tentang pets, hewan peliharaan, jadi sudah bisa kamu jelaskan di situ hewan peliharaan kamu apa. Ya, kucing misalnya. Kemudian namanya siapa? Ya, mungkin kamu dapatnya dari mana. Nah, itu sebagai pendahuluan. Kemudian diikuti dengan description. Nah, di dalam description ini a description of something about the object. It can be the features, forms, colors, or anything related to the object. Okay, now look at the text that I have given for you. The title is My Best Friend. Nah, silakan baca ya nak ya. Jadi di sini ada 3 paragraf. Biasanya di paragraf pertama di situ adalah letak identification. Jadi diperkenalkan dulu my best friend-nya itu namanya siapa? Ernesto. Nah, dia sebagai apa? My classmate. Kemudian apa yang sering kamu lakukan dengan dia? We go to school together. Comes from an educated family and then his father bla 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 bla. Nah, setelah itu kamu deskripsikan. Seperti apa sih Ernesto? Ya, you can read that. Punctual, well educated, has good manners, well dressed, well behaved, dan sebagainya. Okay? To make you more understand about the examples of descriptive text, I also give you 2 kinds of text. The first text is about to describe the animals, and then the second is to describe the historical building. My Lovely Cat and Borobudur Temple. Okay? Check the text and then I have already given you the generic structure of each text. Yeah? Okay, now we come to the part of the linguistic features or grammar that is used in descriptive text. Jadi ada beberapa unsur kebahasaan ataupun tata bahasa yang terlibat jika kita ingin menulis tentang descriptive text. The first one is specific or particular participants. Jadi objeknya ataupun benda yang mau kita jelaskan itu harus spesifik, particular, tidak general ya. Nah, itu tadi udah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada the use of the adjective. Adjective sudah kita bahas tuntas. Jadi saya rasa nggak ada masalah lagi di bagian adjective. And then the use of simple present tense. Ini juga saya rasa kalian sudah paham. Simple present tense itu yang verb one-nya ya nak ya. Kemudian the use of action verb, material process, ini verb yang berupa aksi. Jadi ada change, menukar, ada run, ada study, dan lain sebagainya. And then the last is sometimes the text is use passive voice. Nah, kadang-kadang teks deskriptif itu menggunakan passive voice, kata kerja yang dipasifkan, yang berawalan dengan di atau ber. Okay, next. Okay, for the last part of our meeting, I will give you the analysis based on the linguistic features. Ya, jadi ini analisisnya. Kalau kita ingin membuat teks deskriptif berdasarkan unsur-unsur bahasa yang sudah tadi Mem jelaskan sebelumnya. Okay, how many linguistic features that descriptive text have? Yeah, we have 5. Okay, specific participants, adjective, simple present tense, action verbs, and passive voice. Okay, the text is about Borobudur Temple. Yeah, Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resorts in Indonesia.
It is situated in central Java. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world, which needs to be preserved its circumstance. The people all over the world know that Borobudur is one of the greatest artworks that ever known since long time ago. Oke, dari paragraf yang pertama, bisakah kalian temukan unsur kebahasannya, nak? Ya, I have given you the color to differentiate between the linguistic features. Jadi yang berwarna merah ini adalah specific participants. Yang kita bicarakan adalah Borobudur secara spesifik. Secara umumnya apa? Bangunan bersejarah. Yang mana bangunan bersejarah yang kita bahas? Borobudur Temple. Oke. Nah, ada beberapa kali Borobudur ini diulang di tiap-tiap paragraf dalam teks tersebut. Jadi memang teks ini menceritakan tentang Borobudur, menggambarkan tentang Borobudur. Oke, nah ada berapa adjektif yang terlibat di dalam paragraf pertama? Ya, di situ juga ada greatest di paragraf pertama, kemudian di paragraf kedua ada biggest, di paragraf ketiga ada domestic, ada foreign, dan lain sebagainya. Ada nggak simple presentnya? Ya, simple present itu identik dengan to be, is, am, are, kemudian verb one. Nah, di paragraf pertama kalian bisa temukan kata yang berwarna hitam. Jadi is juga ada di situ dan no. How about the action verbs? Nah, action verbs itu bisa kalian temukan di paragraf kedua dan paragraf keempat. Ada need, ada join, ada change. No di paragraf pertama itu juga termasuk action verb. Cuma itu tandai hitam supaya penanda simple presentnya. Boleh juga kalian tandai ungu. Nah, di dalam teks deskriptif ini juga menggunakan passive voice. Ya, awalannya di. Jadi di sini ada kata-kata yang berwarna biru ya, nak ya. It is situated, needs to be preserved, was built, dibangun, is visited, dikunjungi. Okay, that is the analysis based on the linguistic features. Now we come to the end of our lesson today. Your assignment is about writing. Do you still remember the video that I played in the beginning of the lesson? Ya, jadi diingat lagi ya, nak ya, video tadi yang awal-awal memutar. Nah, itu ada tokoh utamanya. Tokoh utamanya adalah ya namanya Raya. Okay, you write a short descriptive text about Raya. Okay, ya, pay attention to the generic structure and linguistic features. Jadi tolong diperhatikan penulisan teks yang kalian buat itu berdasarkan generic structure yang tepat. Jadi diawali dengan identification dan juga description. Kemudian perhatikan juga linguistic features-nya, nak. Tadi yang 5 tadi ya, unsur kebahasannya sudah masuk belum di situ? Jadi gunakan present tense, gunakan adjective, gunakan specific participants, dalam hal ini adalah Raya, gunakan action verbs, dan gunakan juga apa, nak? Iya, passive voice jika memungkinkan. Okay, after you write a short text about Raya, make an analysis to your text. Jadi buat analisisnya seperti yang sudah mencontohkan sebelumnya. Buat analisisnya, kasih warna-warna yang berbeda atau tanda-tanda yang berbeda untuk setiap kategori dalam linguistic features. And after that, submit your work in Google Classroom in template writing descriptive text. Saya sudah menyediakan, sudah menyediakan template-nya ya di GCR, jadi tinggal di-upload saja. Nah, cara pengerjaannya boleh ditulis tangan secara manual, boleh dengan menggunakan aplikasi. Boleh Word, boleh Canva, boleh flyer, boleh poster, boleh banner, itu terserah. Yang penting hasilnya kamu upload di writing descriptive text. Oke, kids? Ya, semangat ya, nak ya. Waktunya masih banyak, 3 hari Mem kasih waktunya. Ya, oke. See you in the next lesson. See you next week. Stay healthy, stay at home, and I will see you again next week. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.